क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। हे सद्गुरुदेव, आपणकर सुंदर दिव्य पादपद्म को बारंबार प्रणाम करी कृपा भिक्षा करुची। कृपा नहेले कि आपणक उद्देश्य रे शब्दटीए उच्चारण करी हब, कृपा नहेले कि ये संसार चलिब। आपण कृपा करंतु, आमे आरंभ करिबा आम कार्यक्रम गुरवे नमः। गुरु संत श्री श्री नानक जी जेभली भावरे श्रीमद् भागवत रे अवधूत परंपरा रे अवधूतंक संपर्क रे चर्चा करा जायछि। जे प्रकृति को सुंदर भावरे तन्न तन्न करी लक्ष्य करी 24 गोटी गुरु करिथिले। प्रकृति रे मिलुथिबा विभिन्न उपादान विभिन्न घटनावली तांकु शिक्षा देइथिला, बा प्राकारांतरे कहिले सी आमको शिक्षा दवा पाई से घटनावली गुड़िक उल्लेख करिथिले। ठीक सही भली गुरुजी नानक जी मध्य निजे जेतेबेले परिव्राजक रूपरे एठू सेठिकी सेठू एठिकी बुलु थांती, से ए प्रकृति को प्रकृतिर विभिन्न उपादान को पशु पक्षी जीव कीट तरु लता समस्त को तन्न तन्न करी लक्ष्य करती। आउ काहाठी कौन लक्ष्य कले ताहा आम जीवन उपरे केते प्रभावशाली से संपर्क रे चर्चा मध्य करती। गुरु ग्रंथ साहेब गुरुबाणी 438-439तम पद जितेबेले भावर सहित आपको गान करा जाए, सेतेबेले भक्त माने गदगद हुअंती, आखिरु धार धार लुह बहु थाए, प्रेम रे उबुटुबु होउथांती शिख धर्मावलंबी भक्त माने। कौन एमती कथा भितर अच्छी कि या भितर कथा अच्छी आमर, या भितर कथा अच्छी आम मनर। ये कथा केवल आमर आउ आमर कथा। कहीं ना गुरुजी थरे गोटे ग्राम दे जाउथांती, ग्रामर शेष मुंड सुंदर भावरे पूरी रहिथिबा धान खेतर सुंदर फसल, से फसल निकटरे गोटे वृक्ष थाए, तारी मूलरे गुरुजी आश्रा नेले। चाहिचंती धान खेत आड़े, देखिले गोटे कला रंगर हरिणटीए धीरे धीरे सियाड़ को आसुची। हरिणर उद्देश्य होउची मन होउची एडे सुंदर सबुज धान खेत होइची, सेथिरु किछु चरी गले ता पेट पूरिब। तेणु से आकर्षित होई धीरे 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 धान खेत आड़ को जाउची। धान खेतर पवन रे पहरुथिबा लह लहका पतर गुड़ाक ता भितर अधिक क्षुधा अधिक भोक सृष्टि करुची। तेणु आग पछ बाम डाहाण याकू किछि न देखी से सीधा सड़क खेत भितर को पशिछि। किंतु खेतर जी जगुआली सी बड़ खेत को जगी पारिबो नाही। तेणु खेत चारिपाखे सी फास बसैछि। जदि कौनसी पशु पशि आसिले फासरे पड़ीजिवे, आउ फसलर क्षति हब नाही। बिचरा मिरिगटा फासरे पड़ीगला। अल्प टिकिए पेट को पूर्ण करिवा पाई लोभरे पड़ी मिरिग सबुज खेत आड़ को जाऊ जाऊ एई फासरे पड़ीगला। संध्या बेल को फास खोली हस हस मुहरे हरिणटा को कांधे पकई चाषी घर को पड़ेला। ये जो दृश्य को देखी गुरुजी स्तंभीभूत हो गले। गाई उठिले जो बाणी, से बाणी रे कहिले, रे कला हरिण रूपक मन, तू कहीं ये संसारर सबुज फसल को देखी लोभरे पड़ुचु। छोटिया पेट चाखंड को पुरेइबा पाई केते आउ लाल बुहाइबु। व्यस्त विव्रत व्याकुल होई एठी सेठी मुह मारू मारू तू भूली जाउचु। दिने कालदंड फासरे तते पड़िबा को हबो। जमदूत माने तते बांधी नेबे। तू ए संसार रु विदा हेई जिबु। प्राणघातक तोर दंड तू निश्चित दिने ना दिने पाइबु। रे इतस्तत विचलित मन
तू कौन करवा पाई आसीचु आउ कौन करूचु रे मन ईश्वर नाम कीर्तन ही तोर साधन ता व्यतिर के द्वितीय कार्य तोर किछि नाही मन रखंतु नाम कीर्तन रे जी भरोसा करिछि पेट चाखंड पाई ताकू चिंता करने को पड़ो ना सबुज क्षेत आड़ को ताकू धाइबा को पड़ो ना सबुज क्षेत बरং ता निकट को आसी पहुँचब कहबार उद्देश्य आमर आलोचक माने संत माने साधु माने एमती केते प्रमाण देइचंती भक्ति आउ भावरे नाम कीर्तन कले उचित कर्म करुथिले ईश्वर कृपा करी निश्चित आमको कौनसी ना कौनसी कर्म देबे जाफल आम पेट पूरी जीव अधिकंतु आशा करी आमे लोभरे पड़ी कालदंड फास को भूली जाऊचे तेणु ये कला हरिण रूपक मन को सचेतन करैबा पाई गुरुजींकर ये जो सुंदर बाणी ये बाणीर जो अर्थ ये अर्थ को आमे स्मरण रे रखिबा दरकार ताहले आम मन संयत हब आमे आउ विचलित विव्रत हवा नहीं लोभर वशवर्ती हवा नहीं जेतिकी ईश्वर कृपा करी देबे सेतिकिरे संतुष्ट रहिबा सुनिबा जणे गवेषक को गुरु नानक सारा भारत वर्ष भ्रमण करथिले भारत बाहर मध्य मक्का मदीना को जाइथिले एवं तांको जीवन कालर ये जो भ्रमण एथुरु जो अभिज्ञता अर्जन होती अनेक सन्थ मान सहित से मिशिंट अनेक गुरु मान सहित मिशिंट से मतवाद को से ग्रहण कर तर्जमा कर सब कलापर भितर जो स्वतंत्र गोटे चेतना सृष्टि होती से चेतना थिला बड़ अद्भुत चेतना जहाँ निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म मध्य गोटे समन्वय सृष्टिर चेतना थिला जहाँ स्वतंत्रता था से स्वतंत्रता जो से सिख धर्म प्रतिष्ठा कर संभव है एवं आस देखा सिख शब्दर अर्थ कौन सिख शब्दर अर्थ शिक्षा शब्द आसी तो ब्रह्म संबंध रे अत्यंत निगूढ़ तथ्यर शिक्षा करवा होची सिख धर्म। आजिर कार्यक्रम रे गुरुजींकर जीवनर दिव्य अलौकिक कथावस्तु आमे श्रवण करुचे। ये कथा होची श्रीनगर परिभ्रमण समयर भक्त माने गुरुजींक ठारू दिव्य ज्ञान पाइबा पाई तांकर बाणी को श्रवण करिबा पाई सत्संग रे कीर्तन रे भाग नवा पाई आसी बसु थांती बड़ गहली चहली लगी थाए कारण गुरुबाणी रे सेतिकी प्रेरणा अच्छी सेतिकी आकर्षण अच्छी सहजे गुरुजींक रूप तो अपूर्व तेज पुंजवान विच्छुरित होउचंती मथारे पगड़ी लंबा अपूर्व दाढ़ी आउ सुंदर फाल्टा मरा बेश केड़े सुंदर देखा जाउचंती जी संथं को देखुची सी घड़िए अटकी जाउची आउ जी कथा शुणुची सी आउ कुआड़े न जाई सेठी बसी जाउची धीरे 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 भीड़ बढ़िबा को लागेला एई भीड़ को बुलिबा को आसीथिला व्यक्तिटे से गुरुजी को कथा शुणी प्रभावित हैला ताकू केमिति गोटाए अपूर्व आनंद मिलिला तहियार दिन जेतेबेले से काम रे पहुंची काम करुची तार मुनिब घरे तार मालिक घरे जो पद सी कान रे शुणी थिला जहा दीपद स्मरण रे थिला ताकू गाइबा को लागिला पाखरे बसिथिबा मुनिब जनक जड़े परम विद्वान परम ज्ञानी अनेक शास्त्र पाठ करी बहु ज्ञान से अर्जन करिसंती तंकर अनेक प्रकार साधन शक्ति मध्य रही सी जेतेबेले ये पदमान को शुणिले पचारुचंती कौन एगुड़ा गाउछु कि रे आपण जानना एई पाख गाँ रे जड़े अपूर्व संथ अछंती तांको शरीर की तेज से अपूर्व तेजवंत पुरुष एही भली सुंदर बाणी लोक बुझी पारिला भली कथा निजे कही गाई लोकन को बुझौचंती गोटा विराट ज्ञानी हेतब ताच्छल्य करिला परी पंडित कहिले
ଏ ଯିଏ ବୁଲି ବୁଲି ଏଠି ସେଠି ଏ ଗଛ ମୂଳ ସେ ଗଛ ମୂଳ ଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଯାହା ମନକୁ ଆଇଲା ପାଗଳ ପରି ପ୍ରଳାପ କରୁଛି ସିଏ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମୋତେ ବୁଝାଏ। କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପୁରାଣ, କେତେ ସାଧନ କେତେ ସିଦ୍ଧି କରିଛି। ଆମ୍ଭେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ହୁଏ, ଆମ୍ଭେ ସେଠାକୁ ଯାଉ, ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରୁ, ସେ ଶ୍ଳୋକ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇ ତାର ଅର୍ଥ ହୁଏ। ଚାକର ବାକର ଲୋକ କ'ଣ କହିବ? ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ବୁଲା ଫକୀର ପରି, ବେଶଭୂଷାରେ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ, ଏମିତି ଚିତା ଚୈତନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ପଗଡ଼ିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଅତି ସାଧାରଣ ବେଶଭୂଷାରେ କିନ୍ତୁ ହୀରକ ପରି ଚମକୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମନରେ ଟିକେ ଈର୍ଷା ଆସିଲା। ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭିଡ଼। ହଉ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଯିବି ନାହିଁ, ଯାନ ବା ବାହନରେ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ସେଇ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। କ'ଣ କଲେ ନା, ଘରର ଗାଲିଚା ଥିଲା, କ'ଣ ଦୀପଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ, ଗାଲିଚା ଉପରେ ବସିଲେ, ଗାଲିଚା ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁଜୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପଣ୍ଡିତ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଗଛ ମୂଳରେ ଚାରି ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ବେଢ଼ିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ହସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଶୁଣି ବୋଧେ ସେ ପଣ୍ଡିତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ଏ ଲୋକମାନେ ବେଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଗଛ ଚାରିପଟେ କାହାକୁ? ତେଣୁ ନିଜ ମନର ଯେଉଁ ଆଚମ୍ବିତ ଭାବନା ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଲିଚାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତମ ଗୁରୁଜୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଠସିଲି କରି ପଚାରିଲେ। ଏଇଠି ପରା ବସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ଗଛ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ତମ ଗୁରୁଜୀ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ତମେ ସବୁ କ'ଣ ଏକାଠି ହେଇ ମୋତେ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ହା, ଏପରି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଥା କହି ପୁଣି ସେ ଗାଲିଚା ଉପରେ ବସି ନିଜ ଘରକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ। କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣେ ଆଲୋଚକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। गुरु नानक आरंभ कले तांकर तीर्थयात्रा। सी 28,000 किलोमीटर तांकर जीवन काल में 42 वर्ष भितर से जो धर्म प्रचार कले, मानव धर्म, तांकर धर्म होची ब्रदरहुड ऑफ मैन एवं फादरहुड ऑफ गॉड। या मैनकाइंड से कहते तांकर धर्म कौन ना, धर्म होची मानव धर्म, तांकर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तेणु मानव धर्मर प्रथम कथा होची जे समस्त को समान दृष्टि देखा। एवं से कथा जो से जाऊँच आरंभ करके से बाटर गोटे दुनीचांद बोली गोटे सेठ जनक संस्पर्श आसुँच। सेठटी तांकर धन संपत्ति बहुत, से धन संपत्ति एभली उन्मत्त हो जाती, अहंकार तांकर एते बढ़ी जाइए, सी आउ कि देखी पारना। कहले जे आज आप मोर अतिथि हे, से सी आ जड़े गरीब लोकर अतिथि हो सारी। सी किंतु दुनीचांद कौन कर सब साधु सन्त मानक डाकी, विभिन्न प्रकार खाद्य परिवेषण कर, ये किंतु गले नहीं सेठी गोटे, ये से रहिले। दुनीचांद शेष में कौन कले ना, सब जो सुस्वादु खाद्य करते से सब व्यंजन को धरी गोटे बड़ थाली पाखे आसिक पहुँचुंट। जो पहुँचे से गोटे सुखिला रुटी से खाऊँ, जो आतिथ्य जहाँ ग्रहण कर खाऊँच। सी आसी कहले आपण को मुझे अतिथि सत्कार करने सादर निमंत्रण देली, आप आसले आप सुखा रुटी खाऊँच। सी कहले सुखा रुटी भितर जो आनंद अच्छी, जो श्रद्धार से मत देती, से श्रद्धा आपण भर ना, मुझे प्रमाण कर देखदेवी। कौन से प्रमाण कर देखले ना, से गोटे रुटी आनिले जो थे आमर क्रीम बोला जाइए, चिपुड़ी देले से रक्त बाहरला।
এবং সে আশ্চর্য হয়ে গেলে তাପରେ ଯେଉଁ ରୁଟିଟା ସେ ଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ରୁଟିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିପୁଡ଼ୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ବାହାରିଲା ସେଠୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ମଣିଷ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଗରିବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକି ତାଙ୍କର ସେ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଗୋଟେ ସଜ୍ଜନ ନାମକ ଗୋଟେ ଚୋର ହାଉଡ଼ରେ ପଡ଼େ ସେ ଚୋର ଗୋଟେ ପାନ୍ଥଶାଳା କରିଛି ଗୋଟେ ପଟେ ମସଜିଦ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମସଜିଦକୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମସଜିଦକୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ଅତିଥିମାନେ ବାଟରେ ଗଲାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ସେ ଲୁଟେ ଏବଂ ସେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇଛି ସେଦିନ ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମର୍ଦାନ ଆଉ ଆମର ଗୁରୁ ନାନକ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ତ ଜାଣିପାରୁ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବଜାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଶୋଇବେ ନାହିଁ କି ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଗାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଜଣାଣ ଆମେ ଗାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ ସେଇଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ସଜ୍ଜନ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତ କଥା ସେଠି ମାନିଲେ ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ କରିଥିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଟି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବେ ଗୁରୁ ନାନକ ଜୀଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଲିଚାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଲେ କାଖରେ ଜାକିଲେ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଚାକରକୁ କହିଲେ ହଇରେ କାଇ ତୋ ଗୁରୁ ତ ଆଉ ସେଠି ନଥିଲେ କ'ଣ ଡରି ପଳେଇଲେ କିରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ ମିଛୁଆ ଖାଉଛୁ ମୋର ଗାଉଛୁ ତାଙ୍କର ହଇରେ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ କହୁଛି ସବୁ ଲୋକ କହୁନଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖାଗଲାନି ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷରୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ନ ରାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଦୋଷ ଆରେ ଭାରି ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥା କହୁଛୁ ମୋର ଦୋଷ ପୁଣି ତତେ ଦେଖାଗଲାଣି ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି ଯଦି ନ ରାଗିବେ ତାହେଲେ କହିବି ହଉ କହ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେଠି ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଗଲେନି ଏଥର ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦକା ଆସିଲା ଏତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ବସିଥିଲେ ଅଥଚ ମୋତେ ଦେଖାଗଲେନି ସେତିକି ବେଳେ ଚାକର ଜଣକ କହୁଛି ଆପଣ ଖୁବ୍ ପଣ୍ଡିତ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆପଣ ଢେର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ଅଭିମାନ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଜଣେ ସରଳ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ଅହଙ୍କାରର ପଟି ପଡ଼ିଛି ଯାହାର ଆଖି ଉପରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରେ ସାଧାରଣ ଚାକର ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସତେ ତ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଅହମିକା କରୁଛି କାହିଁକି ଏ ଜ୍ଞାନ ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି ଆଉ ତାକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଲି ବିବେଚନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ତାକୁ ବିବେଚନା କଲି ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ଏ ତ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ମୁଁ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁକି କରୁଛି ତହିଁଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁରା ଫିଟିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଇଁଲେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ଯାଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଉଠ 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 ପଣ୍ଡିତ ଉଠି ବସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କାଲି ଆପଣ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅଥଚ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ୟା ଉତ୍ତର ତ ତମ ଘରେ ତମକୁ ତୁମର ସାଧାରଣ ଚାକର ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଅସାଧାରଣ ଭାବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟି ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ବା ଅଭିମାନର ଯେଉଁ ପଟି ଆମ ଆଖି ଉପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଆମେ ସେଥିରେ ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନା ତେଣୁ
गुरुजींकर आदर्श होउची गुरुजींकर आदेश हेउची जे तुमको भगवान जहाँ देइचंती ताकू नहीं गर्व करना अहंकार करना जदि सेपरी कर गुरु तुमर अति निकटरे थिबे गुरुजी तुम पाखरे बसी थिबे किंतु तुमको दृश्य हेब नाही तेणु सदा सर्वदा नतमस्तक होई शरणापन्न हेले तुमे जीवन रे आनंद पाई गुरु कृपा लाभ करि पारिबो। आसंतु जणे आलोचकंग ठारू आउ दुई पद कथा शुणिबा। आमर जमी ज्योति ध्यान ज्योति मेडिटेशन आमर रही आम प्रत्येक ठाकुर आगे हो प्रत्येक धर्म कम हो प्रत्येक संजय हो सकाळे हो जितेबाला आम ईश्वर पाखे आमको समर्पित करें ईश्वर को डाकू थाए आम मंदिर में गोटे दीपटे बसु घरे गोटे दीपटे जाऊ संध्या दीपटी दौ तेणु आम दीप सहित आमर ज्योति सहित प्रतिदिन हिंदू मानकर जो अवतारणा रही सिख धर्म से ग्रहण कर दीपदान बा दीप समूह भाव में जा गोष्ठीगत भाव में सामूहिक भाव में साधना करवा प्रार्थना करवा एवं दीप को से माने एकाग्रचित्त हो देखा यह ही हिंदू धर्म से ग्रहण कर स्पष्ट अनुमान करा जाउछि। एई परिप्रेक्षी रे मोर मने पड़ती मोर गुरु सिद्ध जोगी बाबा श्री श्रीरामदास से कहते गुरु हो किए बड़ किए सान अहंकार वशत आम जन को सान भावी ताठारु निजकु बड़ करिवा पई चेष्टा करे जानुच शुणुच माया लगाउच जानुच शुणुच माया लगाउच सबु तो तुमरी दान गुरु हो किए बड़ किए सान जहाँ को बड़ करिच ताकू भी तुमे दान देइच जहाँ को सान करिच ताकू भी तुम दान देइच तुमरी दान रे किए बड़ दिशुची किए सान दिशुची किंतु समस्ते तुमर औ प्रभु तुमरी पाद तले एतिकी प्रार्थना मते किछि दियो कि न दियो मोर समस्त श्रोता मानक अंतर रे टिकिए गुरु पादरे भक्ति दियो एतिकी मिलिले आम जीवन कृतार्थ हबो एतिकी प्रार्थना सह आज रहुची पुणी भेट हेबी आ गोटे अध्याय रे ओम गुरवे नमः। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।